আমেরিকা পারলে ভারত পারছে না কেন? প্রশ্ন আসাদউদ্দিন ওয়েসের। শনিবার মুম্বাইয়ের এক সভা থেকে কটাক্ষের সুরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে আক্রমণ করলেন মিম প্রধান। তার বক্তব্য, যদি আমেরিকান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে ধরে নিয়ে যেতে পারেন, তাহলে ভারত ও পাকিস্তান থেকে 26/11 মুম্বাই হামলার মূল চক্রীদের ধরে আনতে পারে। ওয়েসির প্রশ্ন, এখনো সেই পদক্ষেপ করা হয়নি কেন? কি বলেছেন আসাদউদ্দিন ওয়াইসি? আসুন শোনাই আগে আপনাদের। आज हमने देखा कि वेनेजुएला में ट्रंप ने अपनी फौज को भिजाकर वहां के एक जमहूरी तौर पर मुंतखब शुदा सदर को एक मुल्क से, उसी के मुल्क से उठाकर अमेरिका लेकर चले गए। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस, जब ट्रंप अपनी फौज को भिजाकर वेनेजुएला से कदमी को उठा सकता है, जब सऊदी अरब यमन में मुखल्ला के पोर्ट पर बमबारी कर सकता है, मोदी जी हम आपको कह रहे हैं, आप पाकिस्तान में भिजाकर जो मुंबई की सड़कों पर साजिश करने वाले 9/11 के जालिम लोग हैं, चाहे वो मसूद अजहर हो या फिर लश्कर-ए तैयबा का वो जालिम शैतान हो, मोदी जी 56 इंच का सीना है तो भिजा कर उठाकर लाओ। अगर ट्रम्प कर सकता है तो क्या आप कम है? जब ट्रम्प कर सकता है तो आपको भी करना पड़ेगा, क्योंकि मोदी ने कहा था अब की बार ट्रम्प सरकार। আমেরিকা সেনার ভেনেজুয়েলার অভিযানের সঙ্গেই তুলনা টানেন মিম প্রধান। সভামঞ্চ থেকে তিনি বলেন, আপনারা সবাই জানেন আমেরিকান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বাহিনী ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে ধরে নিয়ে গিয়েছে। তাকে তার দেশ থেকে আমেরিকায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ওয়াইসির প্রশ্ন, যদি আমেরিকান প্রেসিডেন্ট এমনটা করতে পারেন, তাহলে ভারতের প্রধানমন্ত্রী কেন পাকিস্তানে গিয়ে 26/11 হামলার মূল চক্রীদের ধরে আনতে পারছেন না? ওয়েসের এই মন্তব্যকে কেন্দ্র করে আলোচনায় রাজনৈতিক মহল। মুম্বাইয়ের ওই সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি সরাসরি বলেন, মোদিজি, আপনার যদি ক্ষমতা থাকে তাহলে পাকিস্তানে গিয়ে 26/11 সন্ত্রাসী হামলার মূল চক্রীদের ভারতে ধরে আনুন। মাসুদ আজহার এবং লস্কর-ই তৈবার অন্যান্য জিহাদিদের নামও উল্লেখ করেছেন। ওয়েসির দাবি, সেনা পাঠিয়ে হলেও এই কাজটা করা উচিত। আর কি বললেন তিনি, আসুন আরেকবার শোনাই। आज हमने देखा कि वेनेजुएला में ट्रंप ने अपनी फौज को भिजाकर वहां के एक जमहूरी तौर पर मुंतखब शुदा सदर को एक मुल्क से, उसी के मुल्क से उठाकर अमेरिका लेकर चले गए। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस, जब ट्रंप अपनी फौज को भिजाकर वेनेजुएला से कदमी को उठा सकता है, जब सऊदी अरब यमन में मुखल्ला के पोर्ट पर बमबारी कर सकता है, मोदी जी हम आपको कह रहे हैं, आप पाकिस्तान में भिजाकर जो मुंबई की सड़कों पर साजिश करने वाले 9/11 के जालिम लोग हैं, चाहे वो मसूद अजहर हो या फिर लश्कर-ए तैयबा का वो जालिम शैतान हो, मोदी जी 56 इंच का सीना है तो भिजा कर उठाकर लाओ। अगर ट्रम्प कर सकता है तो क्या आप कम है? जब ट्रम्प कर सकता है तो आपको भी करना पड़ेगा, क्योंकि मोदी ने कहा था अब की बार ट्रम्प सरकार। সাম্প্রতিক ভেনেজুয়েলা অ্যাটাকের প্রেক্ষিতে ওয়েসির এই বক্তব্য বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। আমেরিকান বাহিনী রাতের অন্ধকারে ভেনেজুয়েলায় অভিযান চালিয়ে প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো এবং তার স্ত্রী সিলিয়া ফ্লোরেসকে আটক করে তাদের নিউ ইয়র্কে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেখানে ফেডারেল হেফাজতে থাকার কথা। আমেরিকার অভিযোগ, মাদুরো দম্পতি নার্কো টেরোরিজম সংক্রান্ত ষড়যন্ত্রে জড়িত। এই ঘটনাকে হাতিয়ার করে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানিয়েছে ওয়েসি। বক্তব্যের এক পর্যায়ে তিনি ব্যঙ্গর সুরে বলেন, যদি ট্রাম্প পারেন, মোদিজি আপনিও কোনো অংশে কম নন, আপনাকেও পারতে হবে। 2008 সালে 26শে নভেম্বর মুম্বাইয়ে ভয়াবহ জিহাদি হামলা হয়েছিল। পাকিস্তানের জিহাদি সংগঠন লস্কর-ই তৈবার 10 জন জিহাদি শহরের একাধিক জায়গায় হামলা চালায়।
টানা কয়েকদিন ধরে চলে সন্ত্রাস, প্রায় 170 জনের মৃত্যু হয়, আহত হন 300-রও বেশি। ভারতের ইতিহাসে এটা অন্যতম ভয়ঙ্কর জিহাদি হামলা। আমেরিকা পারলে ভারত পারছে না কেন, প্রশ্ন তুলেছেন আসাদুদ্দিন ওয়াইসি। শনিবার মুম্বাইয়ের এক সভা থেকে কটাক্ষের সুরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে আক্রমণ করেছেন মিম প্রধান। তার বক্তব্য, যদি আমেরিকান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে ধরে নিয়ে যেতে পারেন, তাহলে ভারত ও পাকিস্তান থেকে 26 মুম্বাই হামলার মূল চক্রীদের ধরে আনতে পারে। ওয়াইসির প্রশ্ন, এখনো সেই পদক্ষেপ করা হয়নি কেন? কি বলেছেন ওয়াইসি, আসুন শোনাই আপনাদের। आज हमने देखा कि वेनेजुएला में ट्रंप ने अपनी फौज को भिजाकर वहां के एक जमहूरी तौर पर मुंतखब शुदा सदर को एक मुल्क से, उसी के मुल्क से उठाकर अमेरिका लेकर चले गए। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस, जब ट्रंप अपनी फौज को भिजाकर वेनेजुएला से कदमी को उठा सकता है, जब सऊदी अरब यमन में मुखल्ला के पोर्ट पर बमबारी कर सकता है, मोदी जी हम आपको कह रहे हैं, आप पाकिस्तान में भिजाकर जो मुंबई की सड़कों पर साजिश करने वाले 9/11 के जालिम लोग हैं, चाहे वो मसूद अजहर हो या फिर लश्कर तैयबा का वो जालिम शैतान हो, मोदी जी 56 इंच का सीना है तो भिजा कर उठाकर लाओ। अगर ट्रम्प कर सकता है तो क्या आप कम है? जब ट्रम्प कर सकता है तो आपको भी करना पड़ेगा, क्योंकि मोदी ने कहा था अब की बार ट्रम्प सरकार। आज हमने देखा कि वेनेजुएला में ट्रंप ने अपनी फौज को भिजाकर वहां के एक जमहूरी तौर पर मुंतखब शुदा सदर को एक मुल्क से, उसी के मुल्क से उठाकर अमेरिका लेकर चले गए। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस, जब ट्रंप अपनी फौज को भिजाकर वेनेजुएला से कदमी को उठा सकता है, जब सऊदी अरब यमन में मुखल्ला के पोर्ट पर बमबारी कर सकता है, मोदी जी हम आपको कह रहे हैं, आप पाकिस्तान में भिजाकर जो मुंबई की सड़कों पर साजिश करने वाले 9/11 के जालिम लोग हैं, चाहे वो मसूद अजहर हो या फिर लश्कर तैयबा का वो जालिम शैतान हो, मोदी जी 56 इंच का सीना है तो भिजा कर उठाकर लाओ। আরো আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন, নোটিফিকেশন পেতে বেল বাটন অপশন প্রেস করুন।